Sure na jud ka lab, dili na ka papugong. Anong pagumamang ko? Sure na jud imong desisyon nga maulakaw na ka. Ano deh? Sige pag ayo-ayo ha. Basta Yes. ang ako mga tambag nimo nga makaayo sa imo ha, ikaw na bahala kung imo bang sundon. Sundon Di ako. ba? Ikaw na bahala to pag Nga, ayo-ayo sa imong adtuan, asa pagpasiaw sa imong adtuan. siyabag ka ng pasiyaw Hinaot unta para nga palayason bisan ko. og layo na ta. Magkuan gyapon ka nako, mangumusta pud ko nimo, reply pud ka nako. Malamang, Murag hapon is still pa rin ang ating koneksyon. kinabukasan. Bukasan. Nagtrabaho lang dito lagi para ako. Ano ba? Para sa atong future. Ako dili ko mubabag sa imong mga kuan kay imo man na. Makaayo man pud na nato, kaayo pud sa imong kagalingon para na pud kay kana ang matigom. Sige padayon suportaan ta ka. Kay ako pud maadto ko sa among lugar. Pero magkuta-kunta ra gyapon talab. Oo eh. Adto pag dugay og katog kay sige ra ba kag ML, kay dugay ra ba ka matog. Alas 11, alas 12, adto pag inana lab kay kung gikan sa kana ang kapoy sa cellphone ka diot pero igo pang pakatog, pero dili pa na mulapas alas 12. Kay lawas sa imong puhunan. Sabot ka? Yes, Kung lagi. di ka maminaw, ikaw rin bahala sa Minaw imong ko. galingon. Mula ko si Joabel sa mga ka-heart kay mo trabaho siya dito pero wala man per dili siya ingon nga sideline ba samtang mula ka ko apoy extra pud ba kay samtang wala pa man pud mi service riban sa uli man pud ko sa Ilongos mo nang siya mosulod naman siya og dili man siya uban na ho kay mo uli og Ilongos kay nako atinan kasal dili lang siya muuban kay sayang man pud Video magyapon ko para imo i-post. Bantay Dala ko bitaw. lab. Lagi mag-video lagi ko dito. sige bye